Good morning, students. How are you? Fine, thank you. Do you like stories? तुमको गप्प ଭଲ ଲାଗେ? Yes, thank you. Yes. Will you listen to a story? ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବ କି? ଆଚ୍ଛା, thank you. Look at the picture. ଏଇ ଯୋଉ ଛବି ଗୁଡାକୁ ଦେଖ। ତୁମର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ମାଇ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଲେସନ୍ 1 ଏଇ ଲେସନ୍ 1 ରେ ସେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକ ତମେ ଛବି ଗୁଡାକୁ ଦେଖ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଆବାଉଟ୍? ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ? କିଏ କହିପାରିବ? ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ? ଲାୟନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ କୁହ? କହିପାରିବ ତୁମେ? ରେଡ୍। ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଲାୟନ୍ ଆଉ ରେଡ୍। ତାଣି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦି ଲାୟନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦି ରେଡ୍। ସିଂହ ଏବଂ ମୂଷା। ହେଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପଟି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତମେ ମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଦେୟାର ୱାଜ ଏ ଲାୟନ୍। ଦେଖୁଛ ଲାୟନଟି? ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଥିଲା। ଦେୟାର ୱାଜ ଏ ରେଟ୍। ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି। ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ ବିଗ୍। ଲାୟନଟା ବଡ଼। ଦ ରେଟ୍ ୱାଜ ସ୍ମଲ୍। ମୂଷାଟି ଛୋଟ। ୱାନ୍ ଡେ ମିନ୍ସ ଦିନେ। ଦ ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ୱାଜ ସ୍ଲିପିଂ ଅଣ୍ଡର ଏ ଟ୍ରି। ବଡ଼ ଲାୟନଟି ଗଛ ତଳେ, ଅଣ୍ଡର ତଳେ, ଗଛ ତଳେ, ଟ୍ରି ମାନେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥିଲା। ଦ ସ୍ମଲ୍ ରେଟ୍, ଛୋଟ ମୂଷା, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମିନ୍ସ ଭୁଲରେ, କ୍ଲାଇମ୍ବଡ୍ ଅପ୍ ଦି ଲାୟନ୍। ମୂଷାଟି ସିଂହ ବୋଲି ନ ଜାଣିପାରି ସେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ବୋଲି ଭାବି ସିଂହ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ତ ଲାୟନ୍ ୱାଜ ଭେରି ଏଙ୍ଗ୍ରି। ଲାୟନ୍ ରାଗିଗଲା। ସିଂହ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ହି ରୋରେଡ୍, ଗର୍ଜନ କଲା। ଏଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଏବଂ କହିଲା, ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। କାହାକୁ କହିଲା? ମୂଷାକୁ କହିଲା। ତ ରେଟ୍ ପ୍ରେଡ୍, ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ କିଲ୍ ମି, ମୋତେ ମାରନା। ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ୱାନ୍ ଡେ, ମୁଁ ତତେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସିଂହ ଦୟାକରି ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦୟା ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ କିଏ କହୁଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏନାଦର ଡେ, ଆଉ ଦିନେ, ଦ ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ୱାଜ କଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍। ବଡ଼ ଲାୟନଟି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ନେଟ୍ରେ, ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍, ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହି ରୋରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ରୋରେଡ୍, ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବୋବେଇଲା, ଗର୍ଜନ କଲା। ସେ ଖାଲି ଗର୍ଜନ କଲା। ଦ ସ୍ମଲ୍ ରେଟ୍ ହିୟର୍ଡ ଦି ରୋର୍ ଅଫ୍ ଦି କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦି ଲାୟନ୍। ମୂଷା ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା। କାହାର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲା? ଲାୟନରେ। ଦ ରେଟ୍ କଟ୍ ଦି ନେଟ୍, ମୂଷା କ'ଣ କଲା? ତା ଦାନ୍ତରେ, ମୂଷା ତ କାଟିଦିଏ ନା, ଦେଖିଛ ଘରେ ଲୁଗାପଟା କାଟେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଲକୁ କାଟିଦେଲା। କେମିତି କାଟିଲା? ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ? କେମିତି କାଟିଲା? ମୁଁ ତ କହିଦେଲି। କିଏ? ତା ଦାନ୍ତରେ କାଟିଲା। ତେଣୁ ତାହାର ଯୋଉ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ କାଟିଦେଲା। ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଲାୟନ୍, ସିଂହ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ମୂଷାକୁ ପଚାରିଲା। କ'ଣ ପଚାରିଲା? ହି ଆସ୍କଡ୍ ଦ ରେଟ୍। କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଦେଖ। ହ୍ୱେୟାର ୱିଲ୍ ଗୋ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୂଷା କହିଲା। ଦ ରେଟ୍ ସେଡ୍, ମୂଷା କହିଲା, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ହୋମ୍, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତ ଲାୟନ୍ ସେଡ୍, କମ୍ ସିଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାକ୍। ଲାୟନ୍ କହୁଛି, ଆସ ତୁମେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ, ମୁଁ ତତେ ତ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଦେନ୍, ତାପରେ ସିଂହ ମୂଷାକୁ ତା ପିଠିରେ ବସାଇ ମୂଷା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ନୁହେଁ କି? ଗପଟି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ରେ? ଭଲ ଲାଗିଲା? ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି? ଗପଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଟେଲ୍ ମି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଆବାଉଟ୍? ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ଜାଣିଲ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ? ହୁ ଇଜ୍, ତାନେ ଲାୟନ୍ ଆଉ ରେଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ କୁହ, ହୁ ଇଜ୍ ବିଗ୍, ବଡ଼ କିଏ? ଆଉ ହୁ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍, ବିଗ୍ ହେଲା କିଏ? କୁହ, ତମେ କହୁଛ ଲାୟନ୍, ସ୍ମଲ୍ ହେଲା ରେଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହୁ ହେଲ୍ପଡ୍ ହୁମ୍, କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? କିଏ? ରେଡ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଦି ଲାୟନ୍। ହୁ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍, ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଦ ଲାୟନ୍ ଅର୍ ଦି ରେଡ୍, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କୁହ। ରେଡ୍। ତମେ? ରେଡ୍। ତୁମେ? ରେଡ୍। ତୁମେ? ଲାୟନ୍। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଲାୟନ୍କୁ? ନା, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ନୁହେଁ କି?
ताको तो खाई देई थांदा ताको से दया पाके छाड़ी देला तेणु अच्छा उभय ठीक है थैंक यू तापर देख आमे पोस्ट स्टोरी टेलिंग को जीवा तापर ये जो विजुअल मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक VMDT तेन देख पिक्चर इन योर आई कैमेरा टेक द फोटोग्राफ ऑफ द पिक्चर तुम आखि कैमेरा रे ये चित्र गुड़ी को फोटो नियो नहीं सारा क्लोज योर आईज तुम आखि को बंद कर गछ मूल शोइथिबा सिंह उपर आंगुली दियो आखि खुली देख ठीक अच्छी कि ना जदि तुम आखि आई कैमेरा रे तुम फिडिंग कर नब तुम आखि बंद करके कही पार कौटी सिंह अच्छी कौटी लाइन अच्छी कौटी कौन अच्छी कौटी नेट थिला नेट रे पड़ जाइथिला लाइन टे कहि पारिबो तापर राइटिंग आम लेखिबा एबे तुम आखि कैमेरा लेख बा टेक द पिक्चर ऑन द राइटिंग स्टोरी क्लोज योर आईज जोठी लाइन कहूची आई विल किल यू तापर आंगुली दियो दे पारिबो चेष्टा करिवो से बोली आखि बंद करके अच्छा तापर आमे कोन करबा ना लिसनिंग टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स आमे बर्तमान TPR को जीवा मु कहिबी तुमे एक्शन ले देखाइबो मु जहा कहिबी तुमे एक्शन ले देखाइबो पुट योर फिंगर ऑन द पिक्चर ऑन द लायन स्लीपिंग स्टूडेंट पुट देयर फिंगर्स अच्छा थैंक यू ऑन लायन सेइंग आई विल किल यू सेठी आंगुली दियो कोटे आई विल किल यू लिखाई छी गुड गुड हाँ गुड ऑन लायन टेकिंग द रेड ऑन इट इज बैक अच्छा ठीक अच्छे तापरे मु किछि इंग्लिश शब्द जो वर्ड इंग्लिश वर्ड कहबी तुम एक्शन करी देखाइबो बी अच्छा एते बड़ ठीक अच्छे स्मॉल हाँ अच्छा आउ टिके छोट हाँ ठीक स्मॉल प्रे अच्छा हाथ जोड़ी देल अच्छा ठीक प्रार्थना करछो स्लीप अच्छा तले जाए तले नहीं हाँ बास हाथ जोड़ी कान पाखे देकी सो ठीक अच्छे थैंक यू स्लीप कैच जमी बॉल कैच करछो रोर गर्जन करवा क्लाइम चढ़ा अच्छा ठीक थैंक यू तापर देख थर्ड मु डायलॉग कहबी तुम एक्शन करिवो आई विल किल यू हाँ हाँ तमे ठीक हाँ तमे भी ठीक ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे प्लीज डोंट किल मी प्लीज डोंट एक्शन हाँ ठीक थैंक यू तापर चेन रील लायन 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 कह चल रेड 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 द लायन एंड द रेड द लायन एंड द रेड द लायन बस सेमती कह हाँ हाँ तापरे 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 तुम्हें को रेड हाँ अच्छा थैंक यू तापरे आमे कौन करबा डायलॉग बिग लायन विथ एक्शन के बिग लायन स्टूडेंट्स रिपीट मु जहाँ कहूँ तुम से रिपीट कर बिग लायन बिग थैंक यू स्मॉल रेड आई विल किल यू विथ एक्शन हाँ अच्छा थैंक यू तापर मेंटल टेक जोटा कि एमटी बिग लायन स्मार्ट रेड लायन एंड रेड डायलॉग आई विल किल यू प्लीज डोंट किल मी अच्छा तापर मैचिंग आमे लायन सहित लायन को रेड सहित रेड को ट्री सहित ट्री को नेट सहित नेट को मैचिंग करवा एटा होची आमे तापर राइटिंग तापर देख विथ पिक्चर ये सब पिक्चर ये करबो एमती चलिबो बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ नमस्कार।